ratifier la Convention de Genève. Économie. La réforme judiciaire. Bonjour, après la européen de monitorizare. Sveiki, čia Europos naujienos. Tik pas mus ES aktualijos glaustai ir originalo kalba, tad kai kurie reportažai su lietuviškais titrais. Visa tai jūsų patogumui. Na, o šioje laidoje savaitės ES įvykiai trumpai, Europos nacionalinių partijų ir draugijų suvažiavimas Italijoje. Visa tai ir žinoma dar daugiau visai netrukus, taigi pradėkime. Bonjour, après la européen de monitorizare. Ir pirmiausiai šios savaitės dienotvarkė trumpai. Europe is amidst a transformational crisis. Do we pull together or do we let others deal with it? Only 400 applications have been relocated and the number of member states which have not yet pledged any places is high. Die Grenzsicherung. Das ist eine unserer Erwartungen, die wir für den Europäischen Rat mithaben. Dass eben Grenzen bewacht werden müssen und dass auch zur Ehrlichkeit dazugehört, dass an Grenzen auch Nein gesagt wird, wenn Menschen ohne Visum und ohne Flüchtlingshintergrund kommen. Ha menzionato il ministro Kenders e anche il commissario Avramopoulos la storia dei 10.000 bambini. Ma possibile che nessuno parla di questo, nessuno pensa a questo? Pensiamo al pericolo. Di cosa? Di cosa fanno pericolo i rifugiati, i profughi? Di cosa? Concentrant 25% des exportations mondiales et un surplus commercial de 160 milliards, l'Union européenne peut et doit changer la donne en instaurant des règles internationales plus justes et plus solides. Democracy has come to Nigeria to stay, sooner than many of us would have imagined. Nigeria will be counted among the most stable, strong, and virile democracies in Africa. I think Britain without Europe, okay, it's a dwarf, let's be honest. We Belgians, we know that we are dwarfs, but maybe they're gonna know it also. And at the other hand, Europe without Great Britain, doesn't count, is not a counterweight against China, against Russia, against the United States, against America. It's in fact Putin, Mr. Kamal, who wins in this game in the end because Putin likes a divided Europe. I've always said I wanted the UK to remain a member of the European Union on the basis of a fair deal. The settlement that has been proposed is fair for the UK and fair for the other 27 member states. Die Idee der sozialen Union wird begraben. Das ist für mich eindeutig nach dem, was ich hier gelesen habe. Das ist kein Kompromiss, der angeboten worden ist, sondern das ist der Kniefall vor der London City. Das Muster in der Forderungslinie von Herrn Cameron, also er versucht für Großbritannien einen unglaublich großen Einfluss, auch durch Vetorechte auf die europäische Entscheidungsfindung zu nehmen und gleichzeitig will er maximale Ausnahmen für sich weiter garantiert sehen. L'obiezione doveva raggiungere la maggioranza qualificata, quindi la maggioranza, la metà più uno degli aventi diritto al voto e quindi l'obiezione è stata respinta. Il Parlamento ha ritenuto che questa proposta non fosse accettabile, non perché non prendesse in esame o non considerasse abbastanza importante il Parlamento, ma semplicemente perché i tempi richiesti da una procedura colegislativa ordinaria sono tempi eccessivamente lunghi per quelli che riteniamo invece necessari in questo caso. Let us now gather our wits and strengths. Leave behind the indecision, finger-pointing and ducking of responsibility. The choice is ours. Bonjour, après la européen de monitorizare. Toliau laidoje apie tai, kaip ES gali pagerinti žmogaus teisų padėtį pasaulyje. Ir ar tikrai gali? Kristianas Dan Preda iš Rumunijos, parlamento metinio pranešimo apie žmogaus teisės pasaulyje autorius, atsako į piliečių klausimus. Le rapport de l'Union européenne sur l'état des droits de l'homme dans le monde en 2014 est sorti. Son rapporteur pour le Parlement européen, Cristian Dan Preda, répond aux questions des citoyens à ce sujet. Nous avons 3 questions, 2 citoyens non européens et 1 citoyen européen qui ont des questions pour vous donc.
Most part of ordinary people are far away from political freedoms. So maybe it's better for you to focus on violations of social and economic rights. And then reaction in your report will be much more wider and productive. What do you think about it? Pour nous, tous les droits sont importants. Nous ne faisons pas distinction entre les droits politiques et respectivement ce qu'on appelle les droits économiques et sociaux. Quand nous défendons les gens qui sont mis en prison par le régime, nous ne faisons pas une différence entre le fait d'être journaliste ou défenseur des pauvres dans un quartier de je ne sais pas quel pays en difficulté. Vous parlez des journalistes et ça tombe bien, c'est le sujet de notre prochaine question. Que compte faire le Parlement européen pour les droits d'homme bafoués en Turquie et les journalistes en prison en Turquie? On fait la publicité maximale pour ces questions-là. Et en même temps, on ne peut pas ignorer le fait que la Turquie, c'est l'un des pays candidats et que c'est un grand voisin de l'Europe. Donc, je crois qu'on ne pourra pas améliorer le statut des journalistes si on fait de la Turquie, si on ignore la Turquie ou si on le laisse toujours bloqué, sans négociation, sans rapport et avec, comment dirais-je, des attitudes qui leur disent c'est pas pour vous, l'Europe c'est pas pour vous. Une autre question à présent qui concerne le commerce. What will be your contribution to stop unfair trading practices? For example, through promoting an international legally binding instrument on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights. Le commerce est très important pour l'Europe, pour nos sociétés, pour nos citoyens. On attend tous des retombées de ces relations commerciales. Et en même temps, on est très attentif à la question des droits. Et je vais vous donner un exemple très concret. On a eu, il y a quelques années, au Bangladesh, une tragédie avec des centaines de morts dans une fabrique de textiles. Bien sûr qu'on ne pourra pas comparer et avoir une égalité parfaite entre les conditions de travail au Bangladesh, parce que j'ai pris cet exemple du terrible accident de Rana Plaza, et les conditions de travail en Allemagne, parce que c'est pour cela que certaines entreprises vont au Bangladesh, parce que c'est plus rentable de travailler là-bas. Serbija 2015-aisiais Kosovas, migracija ir ekonomikos reformos. Parlamento pranešėjas Davidas Makalsteris atsako į pilietinės visuomenės atstovų klausimus apie Serbijos pažangą praėjusiais metais ruošiantis įstojimui į Europos Sąjungą. Serbia is on the path to EU accession, but the road to membership is not an easy one, and both EU and Serbian citizens have questions and worries. David McAllister, as member of the Foreign Affairs Committee and author of the 2015 report on the ongoing accession negotiations, answered them. So, first question. Serbia appears to be well on the road to accession to the EU, and as part of that process, they've been bringing forward their infrastructure projects to meet EU standards, particularly in the water and wastewater sector. Are there any plans to increase the investment from the EU to accelerate environmental projects in common areas such as cleaning up the Danube and Sava rivers? Serbia can only join the European Union when it fulfills the whole criteria. Of course, the infrastructure and the environmental conditions have to be improved in Serbia. The government is working on these issues, and the government is getting support from the European Union, and I'm pretty convinced that Serbia will be able to fulfill all the demands we Europeans have once the country is ready. Next question. Should EU countries remit the third country nationals to Serbia and countries of the Western Balkan region? And what do you think? Is that a part of the solution according to your opinion? Should Serbia take care of the people that the EU did not want? We have to make a difference between countries of origin, with all their problems, the neighboring countries who are dealing with this huge influx of refugees, the transit countries like Serbia,
and finally the countries of destination. People who are coming along the Balkan route enter the European Union, enter the Schengen area, then leave the Schengen area and the European Union while walking through Macedonia, Serbia, and then re-enter the European Union in Croatia and the Schengen area in Slovenia. So what we have to do is we have to make these decisions in Greece. That's why we definitely need these hotspots. We need a decent registration, and after the registration has happened, we then need a system how to distribute the people on all the member states who are willing to cooperate in this question. And this is our... Would the signing of the agreement on the normalization of relations between Belgrade and Pristina mean Serbia's actual recognition of Kosovo independence? Does that agreement means that Serbia is recognizing Kosovo? It's not about officially recognizing Kosovo. I mean, 23 member states of the European Union have officially recognized Kosovo, but we have 5 member states who haven't recognized Kosovo. So we're not expecting this from Belgrade. What we're expecting is, in the end, that this process will gradually lead to a comprehensive normalization of relations between Serbia and Kosovo by the end of Serbia's accession negotiations, with the prospect of both countries being able to fully exercise their rights, and also both countries being fully able to fulfill their responsibilities. Thank you very much. O dabar tema, kuri kelia itin daug kontroversijų. Sausio 28-ąją Milane įvyko neeilinis įvykis – nacionalinių partijų ir draugijų suvažiavimas iš visos Europos. Kitokia Europa įmanoma. Taip vadinosi ši konvencija, kurios moto buvo laisvesni ir stipresni. O Italijos nacionalinės partijos La Lega Nord lyderis ir Matteo Renzi vyriausybės priešininkas Matteo Salvini konvenciją pradėjo uždegančiais žodžiais, teigdamas, kad šis nacionalistų susibūrimas iš visos Europos yra pirmas ir įeis į istorijos puslapius, taip pat visus komunistų, nacių ir rasistų klijuojamas etiketes nuplėšė, sakydamas, kad tikri komunistai ir nacistai dabar naikina visą Europą, o svarbiausia naikina mūsų skirtingas, bet kartu giminingas kultūras, tradicijas, etninės tapatybės, bandydami suvienodinti multikultūras ateistiškumo pagalba. Konvencijoje svarbiausiamis temomis kalbėjo Rumunijos, Italijos, Didžiosios Britanijos, Prancūzijos, Čekijos, Lenkijos, Belgijos nacionalinių partijų ir lyderių judėjimai. Belgiją atstovavęs Tomas Van Grikenas sakė, kad esame vieninteliai Europoje, kurie turi drąsos šiandien kautis dėl savo tapatybės, kuris toliau kalbėjo apie pabėgėlius. Šie naudojasi susidariusią situaciją lyg tramplynu į Europą. Jam antrino ir kiti kalbėtojai, kurie smerkė tokią Angelos Merkel migracijos politiką, Šengeno zoną bei visą ES silpnumą pabėgėlių ir terorizmo atžvilgių. Šio susirinkimo atstovai nepasakė nieko naujo. Dauguma europiečių žino ir diskutuoja apie tokią nevykusią ir silpną ES, tačiau bijo klijuojamų etikečių ir galimų sprendimo būdų. Marine Le Pen teigė, kad ateinantis keli mėnesiai parodys, ar ES galutinai subirės, ar vis tik ne. ES subirėjimas gąsdina kiekvieną, ypač lietuvius, juk iš ES skiriamų lėšų bandome atstatyti savo tėvynę ir pavyti turtingas Europos šalis bei užsitikriname pagalbą prieš Vladimirą Putiną ir Rusiją, su kuriais kariaujame dabar žiniasklaidoje. Ir šios laidos pabaigai Europos energetinė sąjunga. Kodėl mums jos reikia ir kaip ją padaryti veiksmingą? Tai pavadinta konferencija surengta Kaune Vytauto Didžiojo universitete paskutinėmis sausio dienomis. Tai pirmoji konferencija Lietuvoje skirta energetikos politikai ir Europos energetiniai sąjungai aptarti bei siūlyti artimiausios ateities gaires. Kartu su energetikos ministru, užsienio reikalų viceministru, aukščiausio lygio mūsų šalies bei užsienio energetikos ekspertais diskutuota apie globalius pokyčius pasaulinėje energetikos rinkoje, ekonominius, technologinius, aplinkosauginius procesus ir kaip galėtume stiprinti Lietuvos kompetencijas atstovaujant ES energetikos interesams.
Tiek šiandien, ačiū už drauge praleistą laiką. Europos naujienos laida, kurią rengiame draugę su Europarl TV, jūsų lauks ir kitą savaitę, tad iki naujų susitikimų. Ratifier la Convention de Genève. Économie. La riforma giudiziaria. Tax Day, programul european de monitorizare.